One time, the New Filipino Time, alas 4:30 na sa kahaponon. Radyong Guba, walay kwintang balita. Ato idalit sa may kabubuton sa Bitag at Chicken Joy. Nga panagihan ni Boss Raymond Galasan Dulucanog. Ato karong sayran ang ulohang tudling sa atong mga balita sa Radyong Guba. Matod pa 88 anyos nga lulong piyang gikukod sa iro. Nakadagan Dagat na nahugsan sa tubig, isda na nag-o. dugang pang balitang lokal ni Ara. Buntis nga gidunggab, matod pa ang bata nakalikay. Sus, grabe balita. Gusti nga gatindog, gikapoy ni Pongko. Sa dugang pang balita ni Ara, menteryo nga nasunog, halos tanan patay. Isda sa dagat na lumos, patay. Dugang pang balita, bagyo nga nagpaduol sa Pilipinas. Ang Pilipinas naman nagpalayo sa bagyo.